kuota unafanya mapenzi ndotoni, mara nyingi ina maana tofauti tofauti kulingana na muktadha, lakini mara nyingi sana unapoota ndoto unafanya mapenzi na mtu usiyemjua, inamaanisha kwamba auashiria ndoa za kipepo kwenye ulimwengu wa roho. Yaani roho zinakuja kupitia ndoto kujihusisha na mwili kimwili na mtu. Lengo ni kumfunga mtu kiroho, kihisia na hata kimaisha. Kwa hiyo utajifunza kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:16-17, maana yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye, bali yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kwa hiyo utajifunza kitu kama hicho. Kwa kufanya mapenzi na mtu usiyemjua, tafsiri yake ndio hiyo, maana ni roho ambazo zinajaribu kufunga maisha yako. Lakini pia unapokuwa unaota unafanya tendo hili au mapenzi na mtu unayemjua, inaweza kuwa na maana kadhaa kulingana na muktadha. Ikiwa ni mtu wa zamani au rafiki yako wa zamani au mtoko wa zamani, basi inaweza kumaanisha bado kuna kifungo cha kihisia au kiroho ambacho hakijavunjwa bado. Ikiwa ni rafiki au jamaa, inaweza kumaanisha roho ya majaribu au uhusiano usio safi unaojaribu kujitokeza. Lakini ikiwa ni mke au mume wako, mara nyingi hii si ndoto mbaya, inaweza kuwa ni ishara ya umoja wa ndoa au uhusiano wa karibu wa kiroho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hayo ni mambo machache ambayo nimewahi kushirikisha. Hapo nasoma kitabu, na hichi kitabu kizuri sana cha mwongozo wa kutafsiri ndoto na maono. Shilingi 10,000 tu, mtu wa Mungu, karibu sana.